Orang kata, oh by default Canon has a really nice skin tone, okay, but it depends, okay. Okay, kita dah tengok shutter speed, aperture, ISO. Now saya nak tunjuk satu benda, okay, iaitu white balance. Okay, alright. Okay, perasan kalau tengok dekat saya punya screen, okay, dekat sebelah kanan alright, dekat sebelah kanan. Okay, dekat sebelah kanan tu ada AWB. Alright, dekat kanan kita punya screen tu ada AWB. That is auto white balance actually. Alright. Auto white balance ni, okay, white balance ni tujuan dia adalah untuk memastikan kalau as simple as kalau subjek tu putih, dia kekal putih Alright. Okay, but first we need to get the right exposure lah. Okay. Okay, alright. Centerkan fokus ni. Alright, so we get the right exposure. Okay, meja ni putih meja ni putih, so by right dia akan dapat putih. Kalau saya ubah white balance saya ubah white balance. Okay, saya ubah white balance, nampak kalau kita pergi daylight, okay, dia macam quite balance lah, okay, sebab kita ambil. And then shade, kalau shade dia akan kuning sikit, cloudy dia akan kuning, kurang kuning, still kuning, okay. Kalau incandescent ni dia akan jadi biru dia macam kita punya tungsten, okay. Alright, and then fluorescent, and then kalau flash ni white balance. Ini kalau underwater, alright, auto white balance for underwater. Okay, this is Kelvin, okay, yang saya cakap, saya pernah ceritakan, okay. Kelvin ni is a color temperature, okay. Dia range from lowest is 2000, sorry, starting kadang 2000 setengah, saya tak sure. Okay, 2000 setengah, and then it will goes up, okay. Perasan 2000 setengah ni Kelvin color temperature dia colder, dia sejuk. So sejuk ni dia akan jadi bluish, okay. As we move up higher, okay, dia akan jadi much warmer. Alright, Kelvin temperature, color temperature dia akan naik. Yang ni dia akan jadi sampai I think 10,000 atau 9,900 something. I think 9,900, okay. But actually it's close to 10,000 lah, okay. Alright, okay. Alright. Okay, that is Kelvin. Kalau bukan semua model kamera ada Kelvin. Okay. Okay, ada setengah-setengah kamera je yang dibagi Kelvin. Yang ni preset custom, okay. Alright, kamera ni boleh store sampai 3 custom storage untuk white balance, okay. Alright, kalau rasa dah macam pening sangat pasal white balance ni, letak dekat auto white balance, okay. Tujuan dia adalah untuk memastikan kalau kita shoot gambar ni, alright, kita shoot. Okay, meja tu putih, dia akan kekal putih. Alright. Okay. Alright. Okay, yang ni kalau kita ubah, contoh kalau kita dalam keadaan lampu yellow ataupun tungsten light. Kadang-kadang kalau kita pergi dining hall ataupun as simple as kalau kita pergi toilet setengah toilet lama-lama, especially toilet yang dekat luar kadang dia pakai tungsten light. Tungsten light tu dia warna kuning. So kalau kata dekat tungsten light ni kita boleh pakai incandescent punya setting. Okay, alright, let's move. Okay. Okay, bila kuning, okay, bila lampu tu kuning, alright, kita pakai incandescent atau tungsten ni, dia akan counter the yellow color of the lights. So dia akan balance out, okay, dia akan balance back, okay, compensate the yellow color tu dengan blue color. Okay, dia akan dapat balik, by right dia akan dapat balik white, okay. That is for white balance lah, okay. Alright, so saya akan pergi auto balik. Okay. So auto ni adalah kamera punya judgement based on kita kamera punya viewing lah. Okay, alright. That is white balance. Okay, white balance kalau rasa macam pening-pening tu, auto white balance je lah. Jangan risau, jangan stress sebab kalau kita untuk just chill je tak apa. Okay, white balance. Unless kalau kita kena very particular in term white balance, especially kalau you
fashion photographers, okay, portrait, okay, architectural photographer, and then genre yang melibatkan precision, ketepatan dalam color tu, you kena have to be very careful with your white balance in the first place. Okay, that is white balance. What else kita akan tengok apa lagi yang ada sebenarnya dalam camera setting ni. Okay, kita ada focus mode Alright, before that, okay, kita akan focus mode. Alright, ada yang tanya kenapa focusing saya bila saya subjek tu bergerak dia blur. Alright, mungkin sebab focus mode kita. Okay, this is single focus, single autofocus Alright, single autofocus ni bila kita dah lock, okay. Alright, bila kita dah lock, dia macam dia akan kekal, dan kalau kita ubah dia akan stay je. Nampak tak? Kereta tu dia blur. Okay, dia akan lock dia akan pergi distance yang sama Okay, alright. Kita akan pergi, tadi kita tengok AFS autofocus single, alright. Yang ni kita akan tengok autofocus continuous Okay. Continuous ni dia memang dibuat untuk objek yang ada movement, especially movement towards the camera. Okay, ataupun towards the camera, atau moving closer or away from the camera lah. Okay, biasanya sport photographer, okay, dia akan pakai. Biasanya kalau studio dia tak pakai sangat continuous ni, sebab dia akan lock dia punya fokus tu pada subjek tu, dan subjek tu tak bergerak. Okay, tapi kalau sport photographer contohnya, bila subjek tu dia bergerak dia bergerak moving closer ataupun further away from the subject, from the camera, dia kena pakai autofocus yang continuous So autofocus system ni dia akan continuously track, okay, the distance, the new distance, okay, of subject. Contohnya sekarang saya fokus and then saya move towards subject, dia akan stay sharp. Okay, alright, dia akan stay sharp. Okay, contohnya macam okay, ni dia akan stay sharp. Dekat mana yang kita tak fokus, dia akan continuously update the focus area ataupun the focus distance. Okay, alright, see, dia akan maintain sharpness dia, sebab dia akan continuously focus motor tu, dia akan continuously try to get the new updated distance, okay, from the subject towards the camera. Okay, that is continuous. Kalau you shoot subjek yang tak bergerak, tak apa, you boleh pakai AFS. Dan AFS ni dia lagi precise in term of macam you can really confirm that is the area that you want to focus. Okay, you lock that focus. Okay, so tak bergerak dah. Okay, tapi continuous ni kalau ada sedikit pergerakan pun dia akan move. Dia akan move, okay, untuk update the new focusing area. Okay, that is autofocus mode. Okay, alright, ni atas ni ada autofocus automatic, okay, automatic AF, okay, tapi that one you leave to the camera to judge lah. Mungkin kalau macam static, mungkin kamera tu akan move to single autofocus, and then kalau tiba-tiba subjek tu bergerak, okay, dia akan move kepada continuous autofocus by itself. Okay, yang ni dia ada dynamic manual focus and then manual focus. Okay, alright, manual focus ni as the name suggested, okay, this is like fully like manual. Okay, nampak you akan control you kena gunakan focusing ring kat sini. Okay, alright, you akan control the distance. Okay, you akan control the distance, okay, daripada, okay, cuma right now the kereta ni, subjek ni dia ada pada jarak, contoh kita check pada jarak 0.3 meter. Okay, alright, that is quite sharp. Alright, tapi nak manual focus ni you kena ada mata yang tajam jugalah, supaya make sure that
your subject tu very sharp. Okay, otherwise okay, mungkin you ingat macam sharp. Okay, sebenarnya bila tengok gambar tu blow up dalam komputer, bila kita besarkan sebenarnya gambar tu tak sharp. Alright, so it's quite dangerous. Okay, unless you are really confident that your eyes are good. Okay, alright. Then there you go. This is the closest distance. Okay. Alright. Okay. Dan manual focus. Kadang kalau shoot video video biasanya kita jarang pakai auto focus lah. Okay, biasanya video ni kita akan pakai manual focus. Okay. Sebab kita boleh control dia punya sharpness. Kita boleh control kat mana kita nak fokus. Okay. Alright. Kita boleh play with the focus movement tracking. Okay. Alright. Okay, that is focus mode. And then I nak show you the drive mode. Okay, drive mode ni dia ada macam-macam. Okay, drive mode ni apa yang setting untuk kita punya shutter. Okay. Okay, single shooting mode macam biasa. Alright, but saya akan change balik to autofocus. Autofocus. Okay. Alright, saya akan move kepada drive mode. Okay, drive mode ni dia ada macam-macam. Okay, this is single shooting mode. And then this is ada low continuous. Okay, continuous shooting low. Dia ada low dengan high. Untuk low, untuk kamera ni atau continuous ni dia macam burst mode. Bila you shoot, dia akan shoot sama ada dalam certain frame per second. Mungkin low ni mungkin dia I guess macam 3 frame per second. Alright, and then mungkin untuk high untuk kamera ni A7R2 ni mungkin 5 or 7, saya tak ingat. Alright, tapi ada kamera yang boleh pergi sampai 14 frame per second. Like 1DX latest, okay, go to 14, not the latest lah, dia ada few years back. It was 14 megapixels. I'm not sure now how fast can it go. Okay, tapi kalau you dah pergi sampai 30 frame per second tu, ya macam shoot video sebenarnya. Okay, sebab video atau 24 frame per second tu adalah video punya level lah. Okay, okay, let's see how fast is the high continuous shooting. Okay, alright. You can hear the sound kan, okay? So that is how fast. I think about 5 or 7, I'm not mistaken. Okay. I nak kena check balik dengan dia punya brochure. Okay. I pun jarang pakai sebab saya jarang pakai continuous sebab saya bukan sport photographer, saya portrait photographer. So saya pakai single shooting mode. Okay. Alright, most of the time. And then kalau kita try yang low dia. Right, low shooting mode. Okay, and 3, 2, 1. Okay, dia 3 frame per second. Okay, alright. Okay, that is continuous shooting, okay, ataupun burst mode. And then kita ada timer. Okay, timer rasa semua orang faham. Alright, ada juga timer yang boleh shoot 3 shot, okay, per second. Alright, timer ni, yang ni 2 indicator dia 2 second. Maknanya countdown like 3, 2, 1 tu dah 3 second kan. Okay, yang ni dia 2 second je dia countdown. Okay, yang ni ada 5 second. And then ada 10 second countdown. Okay. Alright. Yang ni pun boleh ubah juga. Kalau yang ni dia ada 2 second countdown. Okay, with a continuous 5 shot. Alright. Dia ada C5 5 second dia cakap. Okay, maknanya continuous shot 5 shot. Okay, 5 second countdown. So kalau you need 5 second countdown, you go for 5 second lah. Otherwise kalau you just nak sekejap je, 2 second is enough. Kalau you nak buat macam group photo and then you need to be inside the photograph, okay, I would suggest you to go for 10 second. Sebab you ada masa untuk run back to your position dalam group, okay? Supaya kamera tu walau tak adalah tiba-tiba you letak 2 second, okay? You bukan Usain Bolt, okay? You kena boleh lari 2 second sampai kat you punya group balik untuk ambil gambar. So 5 second will be, still 5 second is too fast, okay? Tapi I think the best is 10 second, okay? So kamera tu akan bagi indikator
10 second countdown, so you ada masa untuk go back to the group, okay, and then be in position and take a group photo together, okay. Alright, that is self timer, okay. And then kita ada bracket, okay, bracketing. This is continuous bracketing, okay. So camera tu akan shoot on its own. Bila kita press dia akan, okay, bracket ni dia akan ambil few different shots, okay, with different exposure. Okay, for example, okay. Okay, apa yang kita tengok sekarang ni adalah 1 EV. Kita tengok semalam kita belajar pasal EV, exposure value. Okay. Alright, yang ni 1 EV. Okay. 3 shot. Okay. Tengok 1 EV3 tulis continuous. Dekat continuous, okay. 1 EV3. Okay, 1 EV maknanya 3 shot tu, first dia akan ambil yang balance, okay. Kosong-kosong yang balance, okay. And then dia akan ambil satu yang under, 1 stop under, 1 EV, okay, exposure value under, and then dia akan ambil 1 EV higher. Alright, so you akan ada 3 shot, okay. Satu yang balance, center zero, satu yang 1 stop under, satu yang 1 stop higher. Kita boleh ubah kalau kamera saya ni saya boleh ubah, okay. For example, kita tak nak banyak sangat EV value dia, different, kita ambil sikit je. Okay, 0.3 EV, okay. 0.3 EV atau 0.3 stop, okay. 0.3 dia akan, first dia akan ambil satu yang balance shot, okay. Balance punya kita, according to our setting, and then dia akan ambil satu 0.3 lower ataupun under, satu lagi dia akan ambil 0.3 higher. Okay, alright. Atau kita nak macam mungkin nak lebih sikit, 0.3 dia akan ambil 5 shot yang ni. 0.3 EV 5. Okay. Dia akan ambil 5 shot, okay. Yang ni dia akan ambil 9 shot, okay. 0.3 EV 9. Maknanya dia akan ambil satu center zero, satu center, okay. Dan 4 0.3, 0.6, 0.9, okay. 1.2, 1.5. Dia akan ambil 4 shot under dan dia akan ambil 4 shot high, over, okay. So kalau kita ada 9 bracketing, first dia akan ambil yang center, okay. Alright, second dia akan ambil yang lower 4, okay. Dan kemudian dia akan ambil yang higher 4. So you ada 9 different range, okay, variasi gambar berlainan EV, okay. Alright, kita check back. Kita tengok how this EV works. Okay, for example kita akan buat 3 je lah, tak payah banyak-banyak, okay. Saya akan ambil 1 stop, okay, 1.0 EV with 3 shot continuous. Okay. Okay, kita akan ambil, kita centerkan dulu 0.3. Okay, perasan kita punya EV sekarang ni kita EV tu kita centerkan dulu. Okay, ready EV dah center, nampak dia ada marker center. Okay, yang ni continuous. Saya tekan sekali je. Okay, saya akan tekan sekali. And then dia akan continuously shoot these 3 images. Alright, ready 1, 2. Okay, oh, okay. Okay, alright perasan Okay, kita akan view balik gambar ni. Okay. Okay, yang ni yang balance, okay. Yang balance 0, kita punya EV kita 0. And then kita move yang under, okay, 1 stop under, and then this 1 stop higher. Okay, 1 stop over. Okay. Alright. So that is bracketing, okay. Okay, drive mode. Okay. What else kita ada? This is single punya shot drive mode. Maknanya dia akan ambil sama juga. Kita boleh ubah juga. Contohnya
Okay, 1.0 EV for 3 shot, single shot. Okay, tapi dia hanya akan ambil 3 tu bukan continuous kita kena shoot one by one. Okay, first shot first shot center 0. Okay, second shot dia akan ambil under. Tengok marking tu dia pergi ke negative 1 Alright, and then yang third shot tu dia akan ambil one stop higher. Okay. 0.7 tak apa. Okay, so that is how bracketing works. Okay, bracketing ni best kalau you don't have a confidence of which is the best value for your exposure. Kalau you tak confident rasa exposure you tak tahu mana satu yang the best. Okay, mungkin bracketing ni would be the best savior lah. Maknanya you don't have to like worry about your shot. Okay, kamera tu dia akan automatically shootkan 3 exposure atau 5 atau 9 bergantung lah pada you punya setting. Berlainan exposure, berlainan EV. So you boleh pilih kemudian. Okay, kalau you rajin ada masa lah nak pilih berlainan EV. Ada nak gelap sikit ke, nak cerah sikit ke, ataupun yang center 0 ke. Okay, then you can go for this bracketing. Ataupun geng-geng yang suka guna, you want have something yang high dynamic range, okay, ataupun dia panggil HDR. Okay, so they will go for this bracketing punya function. Okay, so they will have all of the exposure punya setting, and then they will try to get the best areas of exposure from every single shot. Then they will try to have a perfect, what you call as close to perfect shot. Okay, a high dynamic range punya gambar. Okay, alright, HDR tu is another story. Okay, I'm not really good, I'm not really expert in that field. So yang tu you kena tanya those yang graphic artist ataupun retoucher lah. Okay, okay, alright, then we move on. Okay, apa lagi ada dalam kamera ni? Okay, kita ada flash mode. Okay, flash mode ni okay, yang biasa kita tengok adalah yang ni saja, field flash. Okay, field flash ni adalah bergantung lah, sebab kamera ni dia tak ada built-in flash. Okay, okay, dia tak ada built-in flash. Okay, dia biasanya yang high end jarang ada built-in flash. Okay, unless kalau macam ni dia ada built-in flash. Bila kita tekan ni dia akan keluar pop dia punya built-in flash. Okay, tapi kamera ni dia punya, walaupun dia tak ada built-in flash, tapi dia tetap ada flash punya setting. Sebab apa? Sebab dia boleh trigger you punya flash tu daripada hot shoe ni. Okay, alright, so apa setting yang ada? Okay, yang ni standard flash. Okay, yang ni dia akan lag, dia akan delay flash tu sikit. Sorry. Okay, alright. Okay, yang ni yang ni bukan delay. Yang ni dia macam, contohnya macam macam cakap, slow flash ni dia ada lagging sikit. Okay, okay, yang ni is quite dia ada rear dengan front curtain actually. Okay, rear curtain ni dekat dia akan fire flash tu dekat kemudian. Okay, selepas shutter tu tutup, at the end of the shutter speed. Okay, contohnya sebab shutter tu dia bergerak dalam masa yang laju. So saya nak explain pun dia susah sikit. You kena demonstrate actually. Saya tak ada subjek nak demo. Okay, tak apa, mungkin next time saya akan try buat satu untuk studio light. Okay, then you can tengok how the rear curtain works. Okay, rear curtain ni biasanya kalau kita shoot subjek yang menggunakan flash. Okay, dan waktu malam you boleh senang nampak eksperimen. Okay, you boleh senang eksperimen di mana bila kita shoot, shutter tu akan buka dulu. Upon bila shutter tu dah buka, okay, sebelum dia tutup dia akan fire flash. Okay, and then baru dia tutup.
Dia akan delay flash tu dekat belakang. Yang front curtain dia akan fire flash. Okay, and then baru shutter tu jalan, dan baru shutter tu tutup. Okay. Yang slow tadi dia try to fire micro punya shot of flash, okay, untuk dapatkan the whole shutter speed punya duration. Okay, contohnya 1 second, okay. Tapi 1 second tak adalah, kira macam 1 second terlalu lama. Contohnya 1 second, okay. Tapi kalau you nak try demonstration on the rear and front curtain ni, you boleh tunggu malam sikit. Okay, you boleh try. Bila you boleh nampak bila you flash tu akan keluar, especially kalau you pakai slow shutter. Contohnya 2 second, okay. You shoot rear curtain, okay, rear flash. You shoot 2 second, dekat hujung tu baru flash tu keluar. Okay, flash tu tak keluar dulu. Okay, and then kalau you pakai front curtain, flash tu akan keluar dulu, and then dia akan continue untuk shoot for the next 2 second. That is how this rear and front curtain works. Okay, I'm not gonna put it at rear. Okay, I just gonna put it back to normal punya flash. Sebab kalau saya shoot studio, I just shoot as normal lah. Okay, alright. Next kita akan move ke flash composition. Okay, yang ni saya boleh adjust saya punya power flash tu, tapi sebab saya bukan pakai speed light kat atas ni. Okay, so saya jarang lah pakai adjust benda ni. Okay, sebab kalau saya pakai studio light, saya akan adjust power dekat studio light tu. Saya tak adjust power dekat saya punya EV ni. Okay, what else? Okay, alright, focus area yang ni pun interesting juga. Focus area bergantung kepada kamera. Okay, macam kamera saya ni dia ada macam-macam jenis focus area. Yang first dia akan ada wide. Wide ni dia macam dia try to go for like most of the area in front of the lens ni. Okay, and then dia tengok mana yang kontras. Okay, and then we'll see what's next. Other than wide, kita ada zone. Alright, zone ni dia groupkan, okay? Dia groupkan kita punya focus area tu into a larger area, dan kita boleh move dia. Okay, contohnya ke kanan, okay, atau ke atas, okay, center atas, move, okay. So any subject, okay, yang akan have a good contrast dalam zone tu, dia akan fokus. Okay. Alright, dia akan go by this zone lah. Okay, kalau you rasa subjek you banyak ke bawah frame, okay, you better letak you punya zone tu dekat bawah. Okay, alright. Okay, next, what else kita ada? Kita ada center. Okay, okay, center ni orang kata, okay, center ni by fact, ini bukan orang kata pun, sebenarnya memang betul pun. Center ni adalah focusing yang paling sensitif dan paling accurate. Okay, sebenarnya sebab center dekat kamera kita ada focusing system. Mostly dekat center ni adalah dia punya sistem dia punya sensor dia adalah cross sensor untuk focusing. Dia akan ada yang vertical dengan dia ada yang horizontal punya cross sensor. So dia lagi accurate. Okay. And then kalau you rasa macam tak confident dengan you punya focusing, okay, ataupun you pakai entry level camera, the most reliable camera focusing mode adalah dekat center. Alright, center is the best focusing punya position actually. And then you ada flexible spot. Okay, yang flexible spot ni you boleh move lah, okay, anywhere you need. Okay, you can pick. Alright, and then kamera dia boleh move kan besar kecil lah dia punya area tu. Kalau you rasa subjek you kecil, you boleh kecilkan. Okay, kalau rasa subjek you besar, you boleh besarkan. Bergantung kepada you punya keadaan, situasi. Okay, and moving on. And then ISO kita ada. Okay, alright, yang ni pun banyak orang tanya, metering mode. Okay, metering mode ni okay, kamera kita ada light meter. Dalam kamera kita ada light meter. Okay, tapi kita kena tahu kita kena beritahu light meter tu macam mana kaedah untuk measure the lights in front of the camera. Okay, alright, first kita tengok multi ataupun setengah kamera dia panggil average punya setting. Okay, average mode
Okay, average ni, alright, saya akan stop dulu. Dia ada bracketing. Okay, saya akan pergi ke single shot, single shooting. Okay, and then go back to the metering mode. Okay, kita pakai average. Okay, average ni, apa yang kamera tu akan buat? Okay, kamera tu dia akan calculate the whole light value dekat depan frame ni. Okay, dekat depan ni dia akan calculate and then get the best average setting for our current situation. Okay, as for now, our current setting is 1/160, f2.5 and ISO 500, and our EV is 0.0. Okay, so it's balanced. Okay, take the shot. Okay, bila kita ubah kita akan ubah metering mode ni. Kita pergi ke center pula. Okay, center ni as for now keadaan ni mungkin dia tak berubah. Okay, dia ubah sikit tapi tak berubah sangat. Okay, center ni dia akan calculate average. Okay, tapi dia akan bagi emphasize bias towards the focusing area. Alright, to the center zone of the frame. Okay, so dia akan calculate the average, tapi dia akan bias towards the center area. Nampak dia ada 0.3, just sikit je. Okay, alright, tapi mungkin setengah situasi mungkin center weight ni saya banyak pakai center weight sebenarnya kalau on most situation. Tapi kalau kita pakai studio, dekat studio kita tak pakai metering mode ni lah. Okay, kita rely on light meter punya reading, actual light meter reading. Okay, and then spot. Okay, the huge difference ni adalah spot sebenarnya. Spot ni yang akan bagi banyak perbezaan. Okay, spot ni bila kita pakai spot ni masa bila kita ada satu subjek dengan background kita kontras. Okay, contoh dekat keadaan sekarang subjek saya ni gelap dia Hot Wheel ni dia gelap, background dia putih. Okay, bila saya pakai spot ni, saya akan pakai center. Alright. Okay, bila saya pakai spot ni, kamera ni dia hanya akan evaluate exposure dekat bahagian yang saya fokus je. Alright, dia akan evaluate dekat sini je, kat mana dia fokus ni. So metering dia measure cahaya tu dekat bahagian kereta tu saja. So right now bahagian kereta tu dia gelap alright, and then you notice EV kita drop minus 1.0. Okay, alright, and then minus 2. So right now saya akan adjust saya punya shutter speed. Shutter speed saya sampai saya dapatkan EV dia center 0. Okay, nampak Alright, EV dia center 0 1/40. Alright. Okay, tapi kalau kita try something yang I tak ada background gelap. Okay, tapi what I'm trying to say is kalau spot metering ni dia akan hanya fokus dia punya metering cahaya tu dekat bahagian yang kita fokus saja. Okay, dan dia akan ignore the rest of the background ke apa, dia akan ignore. This is the best setting kalau you punya subject you ada background yang cerah. Okay, kadang kita selalu banyak encounter problem dengan backlight. Backlight ni bila kita subject belakang kita mungkin ada awan terang ke langit ke so kalau kita shoot juga dalam mode yang biasa. Okay, contohnya kalau macam kita pakai average ataupun center weight. Okay, alright, kita shoot juga biasanya dia akan jadi subjek tu akan jadi gelap. Okay, alright, biasanya pakai average kan. Okay, sebab kamera tu dia akan calculate the whole scene
and then they measure the light and then give you the average reading of the whole frame. Okay, tapi instead kalau you pakai spot metering, okay, dia hanya akan measure the light tu dekat mana you fokus. Alright, dekat mana you fokus, dekat situ dia akan measure and then dia akan bagi you the best reading for that particular area only. Okay, alright. So kalau tengok gambar dia, okay, this is average, okay, and this is spot. Bila spot tu dia akan try dapatkan perfect exposure tu dekat kereta tu. Okay, I try zoom in. Alright. Okay, kereta ni, okay. Kalau average ni dia akan jadi macam gelap sikit. Okay, sama macam situasi kalau kita shoot gambar subjek kita dekat backlight, okay, ataupun ada cahaya di belakang. Okay, sebab cahaya di belakang tu bagi kamera kita ingat keadaan tu cerah. Seolah macam the whole scene tu cerah, okay. So dia akan bagi setting untuk kita kecilkan aperture ke ataupun kita fastkan shutter speed supaya kita boleh gelapkan sikit supaya exposure dapat balance, okay. So sebab bila kita gelapkan tu yang jadi subjek kita gelap, okay. Bila kita gelapkan yang subjek kita jadi gelap sebab kamera ingat depan dia cerah, so dia suruh kita gelapkan, so kita pun gelapkan lah dekat setting kita, okay. Without knowing, bila kita gelapkan, okay, bila kita gelapkan, kita dah gelapkan sekali subjek kita punya exposure, okay. Tapi untuk encounter that, kita pakai spot. So bila spot ni, okay, kita hanya akan fokuskan dekat subjek kita je. Kamera tu hanya akan buat reading dekat frame yang ada kita fokus saja, okay. So dekat situ kamera akan make sure dekat area yang difokus tu, okay, dia akan bagi reading dan kita akan adjust kita punya shutter speed, aperture dan ISO according to the area only, which is why gambar ni dia lagi well balanced, okay, compare kepada gambar yang sebelum ni. Okay, tengok gambar ni dia gelap kan, okay, sebab dia pakai average dan background dia cerah, okay. Okay, gambar ni kita pakai spot metering. Okay, sebab background dia cerah, kita pakai spot, kita hanya fokuskan exposure kita pada subjek tu saja. So subjek tu punya exposure kita akan dapat balance, okay, ataupun perfect. Okay, alright. That is metering mode. Okay, white balance kita dah sentuh. Yang ni auto HDR, DRO, okay, dynamic range optimizer, okay. Yang ni dia tak semua kamera ada lah, okay. Okay, creative style yang ni bergantung kepada yang ni mostly kamera ada ataupun dia panggil picture mode, okay, ataupun picture punya setting. Alright. Bergantung kepada taste masing-masing lah, okay. Yang ni dia bagi preset, you boleh adjust kalau you ada specific adjustment, okay, untuk night scene ke apa ke, you boleh ada autumn siap bagai, kita tak ada autumn pun. Black and white, kita autumn, dia tak ada winter, mungkin autumn ni mungkin dia bagi mood yang best sikit lah colour tu untuk autumn. Kita hanya ada musim durian dengan musim hujan saja. Okay, black and white, sepia, kita ada standard, okay, standard lah, zero semua standard, okay. Vivid, okay, dia akan boost sikit colour tu. Neutral, saya pun tak tahu kenapa ada neutral, kenapa ada standard, dari dulu saya nak tanya tapi tak tertanya lagi. Alright, portrait mode, okay, portrait ni mungkin dia akan counter sikit dekat bahagian red colour untuk skin tone, sebab most camera dia akan fail dekat most camera dia akan fail dekat skin tone. Saya rasa yang orang kata, and then saya rasa saya pun agree jugalah, tapi saya tak tahu, is a myth, okay, I'm not sure, okay. But benda tu boleh ubah, tak ada masalah. Orang kata, oh, by default Canon has a really nice skin tone, okay, but it depends, okay. Ada orang yang suka skin tone yang daripada kamera lain, okay. Ada orang suka Canon yang skin tone, okay. I personally I rasa I can agree, okay, tapi actually benda tu quite minor actually. Kamera apa you pakai, even I pakai Sony pun, benda tu still boleh adjust. I still can get the skin tone that I like, okay. So tak ada masalah, you can adjust that skin tone, okay, later, okay, in the camera itself. Okay, what else kita ada? Landscape, okay, yang ni semua preset,
by the manufacturer lah. Okay, dia hanya akan bagi kita suggestion setting untuk color mode. Okay. Tapi kalau you rasa you nak adjust balik color tu kemudian, basically you can just go with standard or neutral saja. You put everything at 0 and then you can continue with the shooting. Okay. Alright, what else kita ada? Alright, that's it. Untuk quick setting, okay.